अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अफशा खान, अफशा मेडिकल सेंटर से आपसे मैं आज मुखातिब हूँ। आज मैं आपके लिए प्रोग्राम लेकर आई हूँ रोज़ा और हमारी सेहत। आज मैं बात करूँगी उन ख़वातीन के हवाले से जो मेरी बहनें प्रेग्नेंट हैं और प्रेगनेंसी के दौरान वो मेरे से अक्सर सवाल करती हैं कि हमें रोज़ा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। देखें, ये डिपेंड योर कंडीशन होता है कि कुछ ख़वातीन प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग का शिकार होती हैं या लेज़ीनेस का शिकार होती हैं या उनको नोज़िया बहुत ज़्यादा होता है, तो ये इन सारी प्रॉब्लम के साथ आप रोज़ा ना रखें तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि मैं ये बात करती हूँ कि अल्लाह ताला हिम्मत देता है इंसान को कि इंसान रोज़ा रखने की हिम्मत तो अल्लाह देता है। तो आप रोज़ा रखेंगी, 1 या 2 रोज़े रखेंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आया आपको हिम्मत है या नहीं है। लेकिन यह है कि प्रेगनेंसी को रोज़ा कुछ नहीं कहता। हमारे आने वाला बेबी बिल्कुल हेल्दी होगा इंशाअल्लाह, अल्लाह ताला खैर व आफियत से लेकर आए। तो मैं अक्सर ख़वातीन से ये क्वेश्चन जो मेरे से करती रहती हैं कि हमें प्रेगनेंसी नहीं हो रही या हमारा तो सब टेस्ट क्लियर हैं या हमारा तो सारी चीज़ें क्लियर हैं फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो सम टाइम ये होता है कि हमारे हार्मोन्स भी ठीक होते हैं, हमारा सारा कुछ बैलेंस चल रहा होता है, लेकिन हमारे हस्बैंड में एज़ोस्पर्मिया का कोई इशू होता है तो वो सम टाइम मेल्स हिचकिचाते हैं, टेस्ट नहीं करवाते अपने। तो उसमें ये है कि मेल्स में हम जब उन्हें एडवाइस करते हैं कि आप टेस्ट करवाएं, तो जब वो अपने टेस्ट करवाते हैं तो डायग्नोज होता है कि उनमें कुछ पासल्स आ रहे हैं। डेफिनेटली पासल्स आना कोई इतनी बड़ा इशू नहीं है या एज़ोस्पर्मिया होना कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ये काबिल इलाज चीज़ें हैं, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। और दूसरी बात ये कि ख़वातीन ये कहती हैं कि भाई अच्छा हम फॉलिक एसिड ले लेते हैं या कोई भी मेडिसिन सेल्फ मेडिकेशन शुरू कर देती हैं और वो समझती हैं कि हमें इसके साथ इसके साथ हम ठीक हो जाएंगी या ये चीज़ें हमें ज़रूरत। तो मैं ख़वातीन को एक बात कहती हूँ कि आप कोई भी मेडिसिन बग़ैर टेस्ट करवाए ना खाएं। दूसरी बात ये कि सेल्फ मेडिकेशन हमेशा आपको नुकसान ही देती है। तो ये अक्सर होता है, देखने में आता है हमें कि भाई अक्सर ख़वातीन ये करती हैं कि किसी से पूछा, किसी महल्ले में दाई माई से पूछ लिया कि भाई कोई मेडिसन ये वो, तो वो इस तरह की मेडिसन मैं अपनी बहनों को हमेशा मना करती हूँ। अच्छा, अब बात आ जाती है कि हम प्रेग्नेंट होना चाहती हैं या हम प्रेग्नेंट हैं और हमें क्या डाइट खानी चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहती हैं तो आपकी डाइट में विटामिन सी लाजमी जाना चाहिए। आपकी डाइट में विटामिन सी के अलावा विटामिन डी, कैल्शियम, दूध, दही का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। फ्रूट्स ज़्यादा लेने चाहिए अगर आप प्रेगनेंसी करना चाहती हैं। ठीक हो गया। सेकेंडली ये कि मीटिंग डेज़ आप गोल्डन डेज़ अवेल करें। ठीक हो गया। वो आपके पीरियड शावर लेने के बाद शुरू हो जाते हैं, उससे लेकर आप शावर लेने से लेकर 16 डेज़ तक आप अपने पार्टनर से मीटिंग करती हैं, उसमें कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अच्छा, तीसरी बात ये कि भी अगर वो प्रेग्नेंट हैं तो डाइट क्या लें। तो हमारे बेबीज़ जो जब हम कंसीव कर चुके होते हैं तो हमें चाहिए होता है कि हम फ्रूट्स, दूध, आयरन, सेब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें, मौसम के जो भी फल हैं वो ज़्यादा इस्तेमाल करें, मीट इस्तेमाल करें, फ्रेश वेजिटेबल्स जो बहुत ज़्यादा लें, फ्रेश जूसेस बहुत ज़्यादा लें, तो अंडा डेली एक लाजमी लें, और ये सब चीज़ें हमारे बेबी को हेल्दी करती हैं। अच्छा, और मेरी बहनों का अक्सर क्वेश्चन ये होता है कि वो मेरे से ये क्वेश्चन करती हैं कि हम अपने आप को हर वक्त थका थका महसूस करती हैं, कंधों में दर्द रहता है ये वो, तो वो अपने टेस्ट नहीं करवाती। ठीक है, अब मेजॉरिटी ये होता है कि कैल्शियम लेवल उनका इतना मुतमईन करने वाला नहीं होता
اور وہ پرابلمس کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے. اور میلز میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں, تھکاوٹ ان کو رہتی ہے, کام ان کا زیادہ ہوتا ہے, برڈن بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ کی جو بھی آئرن یا یہ وہ چیزیں لیتے ہیں آپ, وہ تو ٹھیک ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اگر اپنے روٹین میں ایکسرسائز اگر خواتین شروع کریں یا میل شروع کریں تو اس کا بھی بہت زیادہ افیکٹ پڑتا ہے. اور رمضان شریف ہے, عبادت کا مہینہ ہے, ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, نماز سے بھی ہماری تراویحوں سے ہماری خوب اچھی سی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. تو پلیز نماز بالکل نہ چھوڑیں, روزوں میں یہ کوشش کریں کہ اللہ تعالی ہمیں ہمت دے, توفیق دے نماز ادا کرنے کی اور روزہ رکھنے کی. اور یہ بڑی رحمتوں کا, بڑی برکتوں کا مہینہ ہوتا ہے. اکثر میرے بچے, میری بہنیں, میرے بھائی ٹی وی پہ بڑا ٹائم لگاتے ہیں, تو ٹی وی تو ساری زندگی آپ کے ساتھ ہی رہے گا اور سب کچھ ساتھ ساتھ چلے گا, موبائل بھی یہ وہ, لیکن یہ اگلے سال رحمتوں کا مہینہ مطلب اس طرح آئے گا یا نہیں آئے گا یہ کیا پتہ ہے نا. تو یہ چیز ہے کہ میں کوشش کرتی ہوں اپنے بہن بھائیوں سے کسی بھی ٹاپک پہ بات کرتی رہتی ہوں. آپ مجھ سے اگر بات کرنا چاہتے ہیں, کوئی مشورہ کرنا چاہتے ہیں, کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں, آپ مجھے اس واٹس ایپ, یہ جو نیچے اسکرین پہ چل رہا ہے اس پہ واٹس ایپ پہ آپ مجھے وائس نوٹ چھوڑ دیں, اور آپ کا کوئی بھی پرابلم ہے. اچھا, میرے سے اکثر سوال ہوتا ہے کہ آپ میل بیبی کورس دیتی ہیں, تو ہاؤ پاسبل کہ بھی میل بیبی ہو سکتا ہے. تو میں ان کے لیے یہ انفارمیشن دے دیتی ہوں کہ ہمارا 45 ڈیز کا کورس ہے, ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں کو بیفور پریگننسی ہم میڈیکیشنز دیتے ہیں. ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں ہماری میڈیسنز 45 ڈیز استعمال کرنے کے بعد ہمارے پاس آتے ہیں, پھر ہم ان کے کچھ ٹیسٹ کرواتے ہیں. وہ ٹیسٹ کروانے کے بعد پھر ہم انہیں کچھ سلیکٹیو ڈیز دیتے ہیں. وہ سلیکٹیو ڈیز جب وہ اویل کرتے ہیں, کنسیو ٹو انشاءاللہ میل بیبی, اور میرے سکسس رزلٹ جو ہیں 99% ہیں, اللہ تعالیٰ شفا دینے والا ہے. اور 100% اس وجہ سے نہیں کہتے کہ شرک میں آ جاتی ہے. میں کسی پیشنٹ کا نصیب لک نہیں بدل سکتی, جو اگر آپ کے نصیب میں اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ ضرور ہونا ہے, لیکن میں میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آپ کی ہیلپ ضرور کر سکتی ہوں کہ آپ کا یہ پرابلم ہے, آپ کو اس کو سالو کرنا چاہیے. سیکنڈلی یہ کہ ہم جو میڈیکیشن دیتے ہیں وہ آپ کے ایکس سیلز کو لو لیول پہ لے جاتی ہے اور وائی سیل کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے, تو اس میں ہمارا میل بیبی پریگننسی ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں. انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. آپ کی اپنی ڈاکٹر افشاں خان. اللہ حافظ.